Agoy! Chicard mga master. Tagaan na kitang chicard. Ay, thank you Lord. Oh, uli sa green nga lure. Wow, kalambit. Thank you Lord. Yan mga master. Is on. It's good size, so. Good size, mga master. Gati. Easy. Yan mga master. Chicken na kita. Ayan. Master. Thank you Lord. Huli sa buwan. Master. Chicken. Size. Master. Thank you Lord. Sing. Yan mga master. Huli. Chicken. Shout out dito si Pungay. Ito ang iyong ipakita. Chicken. Snapper. Chicken snapper. Shout out master. Carlos Salao. Shout out master. Pero atong patron kung sumita tag chicken. Kumi Jesus. Redhead. Shout out master. Naka-chicken na gyud sa solo casting takaron Wednesday. Merkulis Santo. Natakaroon sa Espantareo. Okay. Kapis report sa mga buang mo. Diyan. Sit up kare. Nga lure green. Sit up po. Kalame. Na. Naanuhukan na tayo master. Yeah. Nadunit na tong lure sa balo. Kalaksog kas yuha. Ya kani na po huli ko lure kani nga lure kani kuha si Chicker. Thank you for watching. Bye. Okay. Sus niya si Chicker. Thank you Lord. Try na tayo kuha nga Chicker do. Yan. So dayon to sa basket. Bye. Ay, padulan doon eh. Wow. Ginawa po. Thank you for watching.